Namaste and welcome, beloved mighty companions. Namaste y bienvenidos, amados compañeros poderosos. Let there be light. Dejemos que la luz sea. May the Son of God know himself as holy as his Father made him. La canción de Dios nos hizo santos. So what a topic. Jesus, show me where I don't want miracles. Así que, ¿qué tema? Jesús, muéstrame dónde yo no quiero los milagros. And the more we work with Jesus, the more, at least for here, the experiences, I need him to show me all the places where I don't want miracles. Nosotros necesitamos que nos muestre dónde nosotros no queremos los milagros. So you can ask him, because we can all speak to Jesus. Ask him, Jesus, am I willing to accept miracles 100% of the time? Podemos preguntarle a Jesús, porque todos podemos escucharlo. Preguntémosle. Jesús, ¿estoy dispuesto a aceptar los milagros el 100% de las veces? Now, if the answer is yes, then we're at perfect peace and supremely happy. Y si su respuesta es sí, nosotros estamos en un estado de absoluta paz y felicidad. That if we're still walking in the world, if the play is still twitching to every little thing that goes by, we have many more miracles to be accepted. Pero si seguimos sintiendo conflictos en esta experiencia del mundo, tenemos que aceptar, tenemos pendientes los milagros por aceptar. Wow, he's telling me directly, I am in control of miracles. Él me está diciendo directamente, yo estoy en control de los milagros. Now, that's a different kind of control than what the world talks about control. Y ese es un tipo de control diferente al que el mundo suele entender. Because he says, consciously controlled miracles are misguided. Porque él dice, la conciencia que intenta controlar los milagros no está siguiendo la guía. So consciousness, being a control and limit miracles device, wants to get involved in miracles. Porque la conciencia intenta controlar los milagros para no recibirlos. And then he says miracles become conceptual. Y los milagros se vuelven conceptuales. They're beyond concepts. They're the love of the Father. Sin embargo, los milagros no son conceptuales, provienen del Padre. They're celebrations that the Father is here right now. Es la celebración de que el Padre está aquí y ahora. Number 2 in the miracle principles, miracles as such do not matter. El principio número 2 de los milagros, ¿no? Miracles as such do not matter. Los milagros en sí no importan. The only thing that matters is their source with a capital S, which is far beyond evaluation. Lo único que importa es su fuente, la cual está más allá de toda evaluación. And this is really what miracles are continually pointing to us back to the source of all that is. Y eso es lo que hacen los milagros, están constantemente apuntándonos hacia dónde está la fuente. It's like you're loved, you're loved, you're loved. Every time we accept a miracle, we're accepting love of the Father. Están diciendo, tú eres amor, tú eres amado. Cada vez que aceptamos el milagro, estamos permitiendo, abriéndole el corazón a nuestro Padre. So Jesus did call this a Course in Miracles after all. ¿Ah? He did call this a Course in Miracles after all. Sí, al final Jesús llamó a este libro un curso de milagros. And when you read it, you think, oh, this sounds like a really good idea. Y cuando tú lo lees, dices, esto suena a una buena idea. But until we start following him 100% of the time, we can't see how much we don't think deep down in our subconscious mind that miracles are a good idea. Pero hasta que no estamos dispuestos a que Él nos diga y nos guíe hacia nuestra mente inconsciente, no nos vamos a dar cuenta que realmente nosotros no pensamos que es una buena idea. So we're in honesty of God here. Y esa es la honestidad de Dios. Honesty of God is, okay, Jesus, give it to me straight. La honestidad de Dios es, ok, Jesús, dámelo de manera directa. And we'll ask him, Jesus, do I relish avoiding miracles? Y preguntémosle a Jesús, ¿yo disfruto evadir los milagros? And if he says yes, celebrate it. Y si dice sí, celébralo.
First of all, because you heard him and you're willing to listen. Primero que nada, porque escuchaste, estuviste dispuesto a escuchar. Secondly, you can ask him, okay, I'm avoiding miracles. There are times when I'm avoiding miracles. Can you help show me where I'm denying myself the love of the Father? Y podemos preguntarle también, ok, Jesús, estoy negando, estoy evadiendo los milagros. ¿Puedes mostrarme cómo estoy haciendo esto para poder aceptar el amor del Padre? Because in the play of consciousness, the wrong-mindedness loves this book to find every reason to block the recognition of everything in this book. Porque el juego de la conciencia ama incluso usar este libro para encontrar razones para negar los milagros. See, he starts out, okay, he's got these 50 miracles principles here, 50 of them. Tenemos los 50 principios del milagro aquí. And there they are, you know, this couple of pages. And then the rest of this is all the reasons why we're using as an excuse not to accept miracles. Tenemos estos 50 principios que son unas pocas páginas y el resto del libro explica por qué y cómo no estamos queriendo aceptar los milagros. It's like, of course, Jesus, I want miracles, until you ask Jesus and he tells you, no, you don't want a miracle for that. Uno cree, no, por supuesto que yo quiero los milagros. Hasta que le pregunte a Jesús y él te responde, no, tú no quieres. See, miracles, as he said, they're natural. They're 100% given by the Father. Él nos dice que los milagros son naturales, son 100% otorgados por el Padre. You know, God doesn't come in and say, okay, you get a miracle and you don't get a miracle. Dios no dice, ok, tú recibes un milagro, tú también, tú no. But the ego would insist that that's how it works. Some of you get the miracles and some of us don't get the miracle. Pero el ego insiste en que es así. Algunos obtienen el milagro y algunos no. If miracles are not a consistent natural experience, that means there's somewhere in the subconscious mind saying, no, God, I don't want miracles. Si los milagros no están ocurriendo de manera constante, es porque en alguna parte de nuestra mente inconsciente tenemos el deseo de no aceptar los milagros. So it is a really, really happy thing to say, Jesus, show me where I don't want miracles. Así que realmente es una excelente situación, es feliz poder preguntarle a Jesús. Because Jesús, muéstrame dónde no estoy aceptando los milagros. Because as soon as we admit where we don't want miracles in honesty of God, no, I don't want that miracle. Porque en cuanto asumimos en la honestidad de Dios que no queremos el milagro, we can see where we're impeding Jesus's plan for the atonement. vemos que estamos impidiendo el plan de Jesús para la expiación. Well, we can't really impede it because his plan is going forward. Pero realmente no podemos impedirlo porque su plan sigue adelante sin excepción. But if we're denying the miracles in the subconscious mind and don't work with Jesus to help us release them, Pero si seguimos negando los milagros en la mente inconsciente y no los liberamos, supreme happiness will not be our constant experience. la felicidad suprema no va a ser nuestra experiencia constante. And when the full admission comes, Jesus, I see that I do not want miracles. Y cuando venga la admisión completa de reconocer, Jesús, no quiero los milagros, And I need your help to show me where. necesito que tú me muestres dónde, You'll see that it's the direct way for him to help us release the denials of love from the subconscious mind. verás que esa es la manera directa y más rápida de liberar los deseos falsos de nuestra mente inconsciente. So on the Joining in Light worksheet that we have that you can use to join with a brother, Así que en la hoja de trabajo para los milagros que tenemos y que hay que usar con un compañero, to call Jesus into awareness, joining is laying out the welcome mat to Jesus. unir es darle la bienvenida a Jesús. Okay, and not joining is saying, no, Jesus, I don't want miracles. Y no unirse es no darle la bienvenida a Jesús ni a los milagros. You can ask him because we can all hear him. Jesus, if I'm refusing to join with my brother, am I refusing myself miracles? Pero vamos a preguntarle, Jesús, si yo rehúso unirme
a mi hermano y rehuso los milagros. So the miracle, when accepted, is instantaneous. Cuando se acepta el milagro es instantáneo. It's the no to the miracle that creates a timeline. Es el decirle no al milagro lo que genera la línea de tiempo. Acceptance of miracles is the collapse of time. La aceptación de los milagros es el colapso del tiempo. It's accepting the Father's love Es aceptar el amor del Padre, rather than trying to suppress it out of awareness. en vez de intentar ocultarlo de la conciencia. So judgment, all judgment is saying no to miracles. Y todo juicio es decirle no a los milagros. So love is the real miracle. He says it right here, number 3 in A Course in Miracles. Así que el amor es el verdadero milagro. Lo dice aquí en el principio 3. And being the same as love, you Y ser lo mismo que el amor, tú are the miracle. Tú eres el milagro. Yet, through the play in consciousness, the desire to deny miracles, we don't see that we're the miracle. Entonces, si tenemos el deseo de negar el milagro en el juego de la conciencia, nos vemos que nosotros somos el milagro. That our only function can be the celebration of all the love that's right here, right now. Que nuestra única función es la celebración del amor que está aquí y ahora. Miracles being an expression of love Los milagros son una expresión de amor. are a celebration of completion, that completion in God's love is here now. Y celebración de la compleción de que Dios está aquí ahora. This is so his number 1 line in A Course in Miracles here, there is no order of difficulty of miracles. Esta es la línea 1 del curso de milagros y dice, no hay orden, no hay grados de dificultad en los milagros. Love is either love or love or love. It's not, there's nothing else it can be. El amor es amor y es amor, no hay nada más que pueda hacer. Okay, but it's consciousness that likes to play like love can be limited. Pero la conciencia es la que le gusta jugar, que el amor es limitado. Love can be a little more love over here and a little less love over there. Que el amor puede ser un poco más aquí, un poco menos acá. A little more miracle over here, a little less miracle over here. Un poco más de milagros por aquí, un poco menos de milagros por acá. The only impediment to experience a miracle is not saying yes to one. El único impedimento a los milagros es no decirle que sí. So it's helpful because a lot of students of A Course in Miracles, they talk about miracles as a change in perception. Es útil porque muchos estudiantes del curso de milagros hablan del milagro como un cambio de percepción. Jesus is going to add a little bit to that so that it's more, so it can be really clearly understood. Y Jesús va a agregar un poquito más de información a esto para que sea claramente comprendido. Miracles are a change in a release of the perception that the value we're placing on hell El milagro es un cambio en el valor que le estás dando a tu percepción, that the value we're placing on the denial of love al valor que le estás dando a la negación del amor. has no value. There's no value in placing value in hell. That basically, No hay valor en valorar el infierno. it's a change of perception that hell has value. Es un cambio de percepción de que el infierno tiene valor. And it's an admission that only love has value. Y es la admisión de que solamente el amor tiene valor. And so to learn to be directed so specifically to go into the subconscious mind to see where hell is being valued. Y Él nos va a mostrar directamente en nuestro inconsciente dónde creemos que el infierno es valioso.
it's essentially seeing that we don't want miracles. The play of consciousness is to want the experience of hell. Es esencial ver que no queremos milagros, que el juego de la conciencia es querer el infierno. And then try to blame it on somebody else. Y luego intentamos culpar a alguien más. The world, Al mundo, your brother, a tu hermano. anything other than saying, Jesus, I am not at peace, I'm denying miracles. Cualquier otra cosa, pero no decir Jesús. And Yo on, no estoy en paz y quiero un milagro, necesito un milagro. and on top of that, we need him to show us when we're not at peace because we think we're at peace and we're really in hell. Y necesitamos que nos muestre que no estamos en paz, porque realmente nosotros creemos que estamos en el infierno. So just ask him, have a conversation. Jesus, am I really thinking that sometimes I'm at peace, but I'm really in hell? See what he said? Podemos preguntarle a Jesús, Jesús, realmente yo a veces pienso que estoy en paz, pero estoy percibiendo el infierno. This is the super duper delusion. Esta es la super duper ilusión. I love that. It's the same in Spanish, super duper illusion. Yes, es lo mismo en español. The dream bubble, La burbuja del sueño. the babuja loca, the crazy bubble. We don't learn anything else in Spanish, let's learn how to say babuja loca. No he aprendido nada más en español que decir burbuja loca. Because it's a good word. Porque es una muy buena palabra. To see that when we don't want miracles, it's a desire to dive into the crazy bubble. Ver que cuando no queremos milagros es porque tenemos el deseo de sumergirnos en esta burbuja loca. So what's been really helpful is for all of us we've talked about, and he's reminded me again, is with the course lessons where with these desires that he's showing, every time we do a course lesson, he's showing me here's where you do not desire this lesson to be true. Here's where you want a desire other than this lesson to be true. Me muestra que en las lecciones que aquí hay un deseo que tienes por sobre la verdad. So it's helpful to go through and you can go through this. Yes, he's saying unequivocally, if you're willing to listen, he's going to talk to you. Él nos dice y nos invita inequívocamente a que si le preguntamos, él nos va a responder. Period. Punto. No exceptions. Sin excepciones. There are no exceptions to anyone who wants to talk to Jesus to talk to him. No hay excepciones para ninguno que quiera hablar con Jesús. It's impossible. Es imposible. The only impediment to hearing Jesus is not that we can't hear, it's that we don't, the play of consciousness is not to want to hear. El único impedimento para no escuchar a Jesús no es que no podamos, es que el juego de la conciencia no quiere. So that's a good place to go join with a partner and ask Jesus to show you all the places you do not want to hear him. Y es una buena opción unirse a un compañero y preguntarle a Jesús que les muestre dónde no queremos los milagros. So the ego is going to block hearing that voice Y el ego va a intentar bloquear la voz de Jesús, so that it can kind of control the miracles. porque intenta controlar los milagros. Because once we're talking to Jesus and he's going, okay, let me show you where every single desire you have not to have a miracle is. Porque una vez que le hablamos a Jesús y le pedimos que nos muestre en dónde no queremos aceptar los milagros, It's game over for the ego. es el fin del juego para el ego. No place to hide. Y no hay ningún lugar donde ocultarse. You're talking about the precision of Jesus Christ coming in and saying, okay, here's where you don't want miracles, here's where you don't want miracles, here's where you don't want miracles. Vamos a ver la precisión con la que Jesucristo nos mostrará. Aquí no quieres milagros y aquí no quieres milagros. And that's why he has us on the miracle worksheet so we can learn this valuable lesson. Y por eso nos dio esta hoja de trabajo de milagros para aprender esta valiosa lección. By talking to him to ask him whether or not we've accepted the miracle. Para hablarle a él y preguntarle dónde no queremos el milagro. Because when you ask on that worksheet and you're looking at a twitch, we call it twitch or some kind of grievance.
Porque nosotros vamos a ver, unirnos con esta hoja de trabajo para ver algún conflicto, algún agravio. And we're going, okay, Jesus, am I ready for a miracle? Le vamos a preguntar, ok, Jesús, ¿estoy listo para un milagro? He's not telling you you can't have one. Él no te va a decir que no puedes tener uno. He's telling you where you're not ready because you don't want one. Él te va a decir cuando no estés listo porque no quieres. Now that's pretty specific. Y ahora, esto es bien específico. He's saying it's very specific. Él me dice que es muy específico And it's very purposeful. y tiene propósito. Because then we can't wiggle out on ourselves to look directly with him at where love is denied. We cannot wiggle out of and avoid looking directly at him, with him where miracles are denied. Lo que ya no podremos evadir, mirar, dejar de mirar con él acerca de dónde los milagros los estamos rechazando. So when we're using the miracle worksheet and we're doing the miracle worksheet in this group here, because that's what we practice, learning to have Jesus coach us directly. Y cuando usamos la hoja de trabajo de los milagros, ¿qué es lo que hacemos aquí? We're Unirnos y ver directamente con él. We're asking him, what's most helpful to heal the mind? Le preguntamos, ¿qué es más útil para la sanación de la mente? And specifically, which desire to look at. Y específicamente, ¿qué deseo mirar? See, the desire level is where we don't want miracles. We desire something other than a miracle. Y cuando tenemos el deseo de no aceptar el milagro, tenemos el deseo de otra cosa. So we're learning to go first to him, to the light. Y aprendemos a ir primero a la luz. Show me where. It's essentially saying, Jesus, where do I want miracle? I'm not at peace. Es esencial decirle, Jesús, ¿dónde no quiero milagro porque no estoy en paz? See, when we're not at peace, we're refusing the miracle. Cuando no estamos en paz, estamos negando el milagro. And then he starts showing you, and you can, and we've all had this experience, like, boy, I don't want a miracle on that whatsoever. Y luego nos va a empezar a mostrar dónde no queremos los milagros. And we can see, all kinds of things come up like resistance, Vas a ver que pueden surgir ciertas cosas como la resistencia, anger, rabia, fear. enojo. It's like the smokes, as soon as you start looking, it's like this big smoke plume rises up. Y en cuanto en cuanto lo hagamos, va a aparecer como una pantalla de humo. But Jesus is saying you don't have to spend 1 second on that smoke cloud. Y Jesús nos dice, tú no tienes que pasar ni un segundo en esa nube de humo. We just go to him. Simplemente vamos con él. I'm not at peace. No estoy en paz. Show me. Muéstrame. And then listen. Y luego escucha. It becomes faster and faster. See, we're not spending any time in the smoke cloud. We're going, this is not peace. Therefore, the one who knows, Jesus has the answer. Y se hace cada vez más rápido, más acelerado, y no es necesario pasar tiempo en la nube de humo. Le vamos a decir a Jesús, Jesús, muéstrame directamente. Because the correction is instantaneous once we say yes to it. Porque la corrección es instantánea una vez que le decimos que sí a él. That's all it can be. We're carrying the power of God. Accepting love from God, that's natural. Porque es lo que somos. Nosotros portamos el poder de Dios. Esto es natural. The unnatural part is getting into an argument about Jesus with all the reasons why we can't accept the miracle right here, right now. Lo antinatural es decirle a Jesús, yo no quiero aceptar el milagro ahora. You know why some miracles are harder than others. Como, por ejemplo, explicar por qué este milagro es más difícil que otro. He starts out with that, he's saying, because that's the biggest impediment to miracles. Él comienza con este principio porque dice que este es el mayor impedimento de los milagros. See, the ego likes to be important, so it likes to have some bigger miracles than others. Porque el ego le da importancia a esto, le gusta tener milagros más grandes que otros. Okay, so I was just asking him, so specialness is wanting some miracles to be more easier than others. Yo le estaba preguntando, ¿el especialismo es querer hacer milagros más importantes que otros?
A miracle is a miracle is a miracle. It's a yes to God and no to the ego. Un milagro simplemente es un milagro, es decirle que sí a Dios y no al ego. It's saying, no, I'm entitled to miracles. I'm not going to hold on to this grievance and have Jesus have to show me all the reasons why I'm going to release it. Es decir, no voy a sostener más este agravio. Jesús, muéstrame qué hay debajo de esto. Now, he will, if you ask him, because we like holding the play, not we, however consciousness works to hold on to wrong-mindedness. Can you repeat, please? However consciousness works to hold on, to try and hold on to the untrue. Y cada vez que la conciencia intenta aferrarse a lo falso, Miracles are not difficult. los milagros no son difíciles. They carry the power of God with them. Ellos cargan el poder de Dios con él. But with the play of consciousness, avoid them like they're a plague. Y el juego de la conciencia intenta evadirlos como plaga. But until we actually, in the play, he's just saying yes. Until we let him take us down into that subconscious mind to just see that every bit of energy that we have is putting into avoiding miracles. Y en cuanto le demos acceso a Jesús, a nuestra mente inconsciente, vamos a ver que estamos utilizando hasta la última gota de energía para negar los milagros. Because if we don't do that, we're trapped in the dream thinking that it's happiness when it's really hell. Y nosotros estamos sumergidos en el sueño haciendo eso, pensando que es la felicidad en vez del infierno. And that's really the helpfulness of working directly with Jesus. Y por eso es útil trabajar directamente con Jesús. As I've said, well, first of all, he wrote the book, so it's a good idea to talk to him. Primero porque escribió el libro, entonces es una buena idea hablarle a él. And secondly, to talk to him to make sure you clear every denial that you can hear him 100%. Y segundo, para que permitas que te aclare cada negación y te la muestre completamente. Hearing him is never the challenge. It's the not wanting to hear him and avoiding hearing him. It's the Escucharlo a challenge. él nunca es el desafío es reconocer que lo estamos evadiendo, It's called selective hearing. que somos selectivos. So you can ask him, Jesus, do I have selective hearing when it comes to you? Podemos preguntarle a Jesús, ¿yo tengo una escucha selectiva cuando intento hablar contigo? You don't have to feel guilty over it, just admit it. See, that's honesty with God. Y tú no tienes que sentirte culpable sobre esto, simplemente admitirlo. Esa es la honestidad de Dios. It's happiness to me to admit he's right and we're wrong. It's just, Es feliz que él me pueda, es un momento feliz que él me pueda decir que donde yo estoy equivocado. and we probably, I'm asking, Jesus, are we going to be saying that? I know in the experience here to say he's right and I'm wrong about 100,000 times, it's probably just the beginning. Can you repeat, please? To say that Jesus is right and I'm wrong about 100,000 times is probably just the beginning. Reconocer que Jesús está siempre en lo correcto y yo siempre equivocado es el comienzo. See, because the play, not weak, the play of consciousness, the play of wrong-mindedness is not to hear from Jesus that he's right. Porque el juego de la conciencia no quiere reconocer que Jesús tiene razón. Not to hear from him that there are no order of difficulties in miracles. No quiere escuchar ni aceptar que los milagros no tienen grados de dificultad. Jesus, am I avoiding in any way, shape, or form Jesús, estoy evadiendo en cualquier forma posible, hearing and accepting from you that there is no order of difficulty of miracles? reconocer que estoy evadiendo aceptación de los milagros. Am I willing at the deepest level to accept that there are no difficulty or order of miracles? Y estoy dispuesto a aceptar en el fondo que no hay grados de dificultad de los milagros. See, this is where we begin again with A Course in Miracles. Y ahí es cuando comenzamos de nuevo con un curso de milagros. We begin with the miracle principles and we coach through them by Jesus himself. Comenzamos con los principios de los milagros y le pedimos que nos entrene Jesús para comprender. To find out where we're denying that the 50 principles of miracles, that would be a really good idea. Para que nos enseñe a reconocer dónde estamos negando estos principios de los milagros. See, we're still, the play is,
you're still in the dream bubble until he shows you all the places you don't want, that you want to stay in the dream bubble. Y seguirás soñando hasta que le preguntes dónde quieres negar los milagros. And until it's admitted that he is the way out. Y hasta que admitas que Él es el camino de salida. And he is the one to tell us where we're denying miracles. Y Él es quien nos puede decir dónde queremos negar los milagros. Because the play of consciousness is dishonesty. Porque el juego de la conciencia es deshonestidad. He has to tell us when we're being honest. Él tiene que decirnos dónde estamos siendo deshonestos. And honesty of God is this: Y esta es la honestidad de Dios. admitting the light is here. Admite que la luz está aquí. And we can see that. That's the holy instant, the recognition that something here is infinite. Y podemos verlo, ese es el instante santo. El reconocimiento de que la luz es infinita. It does not die or change. Que no muere o cambia. And then admitting that we don't want that. Y luego admitir que no queremos eso. That every twitch or every I'm not at peace is admitting that that is refusing a miracle. Que cada conflicto es admitir que no queremos el milagro. It's saying no to all the love of the Father. Que es decirle que no a todo el amor del Padre. And until we admit, Jesus, do I like seeming the power of saying no to accepting miracles? Do I relish that? Jesús, disfruto tener el poder de decirle que no a los milagros. And that's instructive. Eso es Says yes. ilustrativo. See, when when you hear him say yes in your heart, go, yeah, you're right, Jesus. I really don't want miracles. Simplemente hay que aceptar su sí. Decirle, sí, Jesús, yo no quiero los milagros. I am not supremely happy. Yo no soy supremo, yo no soy completamente feliz. See, the play of consciousness is not to even know what supreme happiness is. El juego de la conciencia consiste en ni siquiera saber lo que es ser completamente feliz. So we even need him to show us what that is. Así que necesitamos que Él nos muestre qué es. See, the ego would tell you that supreme happiness is something that happens to a me. Y el ego nos dirá, la felicidad suprema es algo que me pasa a mí. Supreme happiness is who you are made by God now. Y la felicidad suprema es quién eres ahora, como te creó Dios. It is what is. Es lo que es. Jesus told me. He's reminding me how he told me, you have a habit of focusing on what is not. Y Él me está recordando, tienes el hábito de enfocarte en lo que no es. You can ask him, Jesus, do I have a habit of focusing on what is not, the untrue, to focus on what's not real? Podemos preguntarle, Jesús, ¿tengo el hábito de enfocarme en lo que no es real? He's reminding me, and he told me, you are tolerating this. Y Él me dice, ¿tú estás tolerando esto? So you can ask him too, Jesus, am I tolerating not having miracles? Así que pregúntale a Jesús, ¿estoy tolerando no aceptar milagros? It's a happy humbling when you hear him telling that you're tolerant of not having miracles. Es un momento feliz cuando tú le escuchas decirte que no quieres milagros. And when you hear him tell you that you think you're powerful by saying no to miracles. Y tú crees que eres poderoso al decirle que no a los milagros. That you actually, yes, he said that you actually relish not having miracles. Y dices, ¿realmente tú disfrutas no recibir milagros? Ask him, Jesus, do I relish not having miracles? Pregúntale, Jesús, ¿yo disfruto no recibir milagros? So we can read the entire book, but until we actually have Jesus show us how much we're relishing not accepting miracles, which is the love of the Father. Nosotros podemos leer el libro completo, pero
Mientras no nos demos cuenta de que nosotros estamos negando los milagros, los cuales son el amor del Padre, the play can contemplate the text. In the play, you can contemplate the text. en el juego tú puedes contemplar el texto, You can discuss the text. puedes discutir sobre el texto, But until we're willing to have Jesus show us exactly where we don't want miracles, pero hasta que estés dispuesto a preguntarle a Jesús exactamente dónde no quieres los milagros and how much they're avoided, y cuánto los estás evadiendo, he'll tell you you can't transcend personal identity because there's a part of it that's hidden and kept in the subconscious mind. Él nos dice que no podremos trascender la identidad personal porque es una defensa contra So el milagro. now we have the one who knows, the one that transcended the world. Y ahora tenemos disponible al que trascendió al mundo. And we're going to argue with him about giving him access to the subconscious mind. Y estamos teniendo una discusión con él para no darle acceso completo a nuestra mente inconsciente. Rather than aligning with him and going, okay, give it to me, Jesus, every little ooch and corner of my mind. En vez de entregarle a nuestra mente y decirle, ok, Jesús, muéstrame hasta el último rincón de la mente. Show me. Muéstrame. And that becomes the mantra. Show me where I do not want miracles. Show me, show me, show me, show me. Y ese se vuelve nuestro mantra. Muéstrame dónde no quiero el milagro. Muéstrame, muéstrame, muéstrame. It's a quick awakening. Y eso será un despertar rápido. It's a sustained awakening. Es un despertar sostenido. I'm asking, yes, okay, we can say it's a sustained awakening. Le estoy preguntando y me dice, sí, podemos decir un despertar sostenido. Meaning that there can be many, many recognitions that the light is here. Pueden haber muchos reconocimientos de que la luz está aquí. And meditating on light is a helpful way to, and he says that, it can be startling. Y meditar en la luz es una manera muy útil. Él nos dice, And you recognize, wait a minute, that there's something infinite here. cuando te detienes y dices, espera un momento, hay algo infinito aquí. But does that recognition and the honoring of that last? What does the recognition of the light and honoring it, is it a lasting, sustained experience? Y el reconocimiento de que, o no, honrar eso es la última experiencia que nosotros sostenemos. And many beings will say, yes, I saw that I was it, and it's the totality, and there's only light here. Muchos seres van a decir, sí, lo pude sentir, hay solo luz aquí. But the light test of being consistently peaceful Pero la prueba de la luz tiene que ser consistentemente pacífica. there's still twitches and swings, Y si todavía hay conflictos, or when something arises in consciousness, they're like bowled over by it. o si algo sucede en la conciencia, interfiriendo, Because there's still a desire for those experiences. It's unforgiven mind. es porque está el deseo en la conciencia de no perdonar. So those experiences seem to come out of nowhere, and it's like, well, what happened? I was so peaceful over here, and then Y pueden surgir esas experiencias en la conciencia y uno dice, pero ¿qué pasó? the and then is the desire for an experience other than the peace of God. Y pasó que había un deseo de una experiencia de algo distinto a la paz de Dios. Because it's given by Jesus, join with me in a moment of light. Y eso es lo que nos da Jesús. Nos dice, únete a mí en un momento de luz. That can be used to quickly transcend that desired experience. Eso puede ser usado para trascender esa experiencia deseada. It truly is, as the mind starts turning in with Jesus and looking more and more to release these subconscious desires to miracles. Y en cuanto la mente empieza a unirse más y más para liberar los deseos a los milagros,
the realization dawns that miracles cannot be different. They are all the same. Te das cuenta de que los milagros no son diferentes, son todos el mismo. That if there's a play in consciousness of not looking, it can come out of the mouth. Yes, all miracles are the same. Someone can say that they think all miracles are the same because Jesus says it. Alguien puede decir que los milagros son todos el mismo porque Jesús lo dice. But the expression in consciousness does not celebrate the sameness of miracles. Pero la expresión de la conciencia no celebra la igualdad de los milagros. Because when it's seen that they're the Father's love that's fully available all the time, then they're continually celebrated. Porque en cuanto vea que el amor del Padre está siendo otorgado todo el tiempo, será solo celebración. They're the ongoing communication, a celebration of the ongoing communication and communion with the Father. Será pura celebración de la comunicación permanente con el Padre. Then, like he says, miracles are natural, Como decíamos, los milagros son naturales, but some purification is needed first. pero es necesaria antes una purificación. And the purification is seeing the places where miracles are avoided, not desired. La purificación es el reconocimiento de dónde yo estoy evadiendo los milagros, Where they're avoided. dónde los estoy evadiendo. So the things that the ego uses, the language the ego uses, Entonces la cosa es que el lenguaje del ego usa is resistance, the word resistance. la palabra resistencia. All resistance is avoidance of miracles. Y toda la resistencia es evasión de los milagros. You start to see it's all the same. All fear is avoidance of miracles. Y comenzaremos a ver que eso es el miedo, es resistencia a los milagros. It's an investment in the desire to deny miracles. Es una inversión en la creencia, en el deseo de negar milagros. So as we start being coached by Jesus to release miracles, Así que en cuanto comencemos a ser entrenados con Jesús para liberar los milagros and stop denying ourselves miracles, y empecemos a negar, a then reconocer que estamos negando los milagros, we're not twitching at everything that arises in consciousness. no nos vamos a conflictuar más en las cosas que surgen en la conciencia. This is beautiful. All miracles mean life. Esto es hermoso. Todos los milagros significan vida. See, we have to learn from scratch what life is. Tenemos que aprender qué es la vida. There's the concept of life. Está el concepto de la vida, That the body is life. que el cuerpo es la vida, That we look out in the world and see birds and trees and flowers, and that's life. que miramos el mundo y vemos árboles, pájaros y que eso es la vida. And when we start getting really honest about it with Jesus, Y en cuanto empezamos a ser muy honestos al respecto de esto con Jesús, we see that we need him to show us what life is. vamos a ver que necesitamos que Él nos muestre lo que es la vida. You are life itself. Tú eres la vida misma, Period. What you are is life. punto. Lo que eres es la vida. God is the giver of life. Y Dios es el dador de vida. See, love is life. Life is love itself. El amor es la vida. La vida es amor en sí mismo. There's no difference between life and infinite love. No hay diferencia entre la vida y el amor infinito. They're the same. Son lo mismo. Life is identity. The life with a capital L. La vida es identidad, Everlasting. por siempre. Untouched by time or space. Intocable por el tiempo y el espacio. Yeah, here it is, this miracle principle. Miracles are habits and should be involuntary. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios.
because they're natural. porque son naturales. They should not be under conscious control. No deberían estar controlados por la conciencia. That's actually what is showing us how much in the play of consciousness we want to control miracles. Y eso es lo que Él nos está mostrando. ¿Cuánto quiere la conciencia controlar los milagros? And that why we can't be in charge of which miracles to perform. Y ver que queremos estar a cargo de qué milagros obrar. So just ask Jesus, because we can all hear him, Jesus, Así que preguntémosle a Jesús, porque todos podemos preguntarle. do I have the slightest clue of which miracles to perform? And hear what he says. Do I have the slightest clue, the slightest idea of which miracles to perform? Jesús, ¿tengo alguna idea de qué milagros obrar? And he's saying, because you don't know what a miracle is. Y Él nos va a decir, tú no sabes lo que es un milagro. So ask him that. Jesus, do I have any idea what a miracle is in truth? Jesús, realmente, en la verdad, ¿tengo alguna idea de lo que es un milagro? Now that's a twist. The consciousness even puts its own staple of a concept on what a miracle is. Y la conciencia pone su propio concepto acerca de lo que es un milagro. Miracles are beyond all concepts. Y los milagros están más allá de todos los conceptos. So that's the other practice of going to Jesus in these light circles and going, Jesus, what miracle needs to be performed? Y esa es la práctica al unirse. Jesús, ¿qué milagros debo obrar? Because he knows which miracles need to be performed. We don't know. Porque Él sabe los milagros que debemos obrar. Nosotros no sabemos. Our only function is to go, Jesus, I'm not at peace. Nuestra única función es decirle, Jesús, no estoy en paz. See, and then anything beyond that is the ego get involved in the miracle. Y cualquier cosa más allá de eso es el ego involucrándose en el milagro. So show me where I don't want a miracle. Así que muéstrame dónde no quiero el milagro. Show me what I need to see to finally admit that I want a miracle. Muéstrame lo que necesito ver para poder reconocer que no quiero el milagro. See, he's talking to me about how let's see if I get this right. Gee, he's saying, yes, you don't think you need miracles. How about that? Él dice, ¿tú no crees que necesitas los milagros? Ask him, Jesus, do I like pretending like I don't need miracles? Pregúntale, Jesús, ¿yo pretendo que no necesito milagros? Yes, because consciousness is a way of pretending like we don't need the Father's love. Sí, porque la conciencia pretende que no necesita el amor del Padre. This is a good point. Number 8, ocho. Este es un buen punto, el número 8. Miracles of healing because they supply a lack. They are performed by those who temporarily have more for those who temporarily have less. Los milagros son otorgados por quienes están temporalmente, logran quienes temporalmente tienen más para quienes temporalmente tienen menos. And this one is another triple, quadruple reason why we need Jesus to tell us which miracles to perform. Y esta es otra importantísima razón por la que necesitamos a Jesús que nos diga qué milagros obrar. Because the ego is going to want to decide who is the one that is lacking, temporarily lacking something. Porque el ego va a querer definir quién está temporalmente, quién tiene más temporalmente, And who has more. y quién tiene menos. Ask Jesus if you have the discernment power to know that without him. Pregúntale a Jesús si tienes el poder de discernir sobre esto. Jesus, do I have the discernment power to know who temporarily has more or less? Jesús, ¿tengo el poder de discernir quién tiene más temporalmente y menos? Okay, so another reason why he has to be in control of miracles. Y esta es otra razón por la que preguntarle al que está en control de los milagros.
This is a good one to talk about. Number 9. I want to hear what he has to say on that. Este es otro bueno para hablar con el 9. Miracles are a kind of exchange. Los milagros son una clase de intercambio. Like all expressions of love, which are always miraculous in the true sense, the exchange reverses the physical laws. Como toda expresión de amor, el milagro invierte las leyes. It's there the washing away of time and space. Es invertir el tiempo y el espacio. And that is just the expression of love, just washes away time and space out of the mind. Es una expresión de amor, liberar la mente del tiempo y el espacio. Boy, here's number 10. He gets into all the good stuff right away in A Course in Miracles. Y aquí está la número 10, que son temas importantísimos en el curso de milagros. That we can spend the entire years on this manual, Podemos pasar años en este manual, but without being coached by him, which each one of these things, and thinking that we know what they mean, pensando que sabemos qué significan en vez de pedir que Él nos entrene. see, he's talking about bringing us to the direct experience of what they mean. Él nos está ofreciendo la experiencia directa acerca de el significado de estos principios. And they can only be experienced by direct experience Y solamente pueden ser experimentados directamente, or known by direct experience. conocidos a través de la experiencia directa. The conceptual mind can never get these miracle principles. He said, yes. La conciencia nunca va a poder entender intelectualmente estos principios. The use of miracles as spectacles to induce belief is a misunderstanding of their purpose. El uso de los milagros para hacer The use of miracles as spectacles to induce belief is a misunderstanding of their purpose. el uso de los milagros para generar adeptos es no entender el significado el propósito del milagro. There is nothing that makes the ego happier than a spectacle. No hay nada que haga más feliz al ego que el espectáculo. Miracles are the suspension of all beliefs. Los milagros son la suspensión de las creencias. You can ask Jesus, Jesus, is a single belief true? Puedes preguntarle a Jesús, ¿alguna creencia es verdadera? Love has no beliefs. El amor no tiene creencias. So in the play of consciousness, the play of consciousness wants to use miracles as some kind of proof. El juego de la conciencia quiere usar los milagros como una clase de prueba. You cannot prove love, you can only be love. Tú no puedes probar el amor, tú puedes ser el amor. So a miracle has nothing to do with belief. Entonces el milagro no tiene nada que ver con las creencias. Love has nothing to do with beliefs. Y el amor no tiene nada que hacer con las creencias. Prayer is the medium of miracles. La oración es el medio de los milagros. It's a means of communication of the created with the creator. Es un medio de comunicación entre lo creado y el creador. God doesn't go, okay, I'm going to communicate with you, but not you, but not you. Dios no dice, yo me voy a comunicar contigo, pero no contigo y no contigo. I'm asking him what do you want me to say about this, Jesus? You are communion. Tú eres That's what you la are. comunión. That's what he's saying. You are communion. Tú eres la comunión. We've gotten in such a habit of just shutting off the channel of continual giving and receiving as one. Tenemos el hábito de interferir en esa comunicación, en esa comunión permanente. Prayer is what we are. We're just continuous prayer of the created with the creator. La oración es lo que somos. Estamos en una oración permanente con el Creador. It's simultaneous. Es simultánea.
It's actually the reminder of the simultaneity of time. Ah, bueno, It's a reminder of the simultaneity of time. es una expresión de la simultaneidad del tiempo. See, prayer is timeless. Orar es no estar en el tiempo. That's at the highest rung of the ladder of prayer. Prayer is timeless. Esa es la última escalera del canto de la oración. Y Sí. la oración no tiene tiempo. Consciousness is so used to praying for something. La conciencia intenta orar por algo. I'm going to pray for a new car. Voy a orar por un auto nuevo. I'm going to pray to be safe in the next hurricane. Voy a orar para estar a salvo en el siguiente huracán. That's praying against yourself. Eso es orar contra nosotros mismos. It's praying against prayer, actually. Es orar contra la oración. Because prayer is identity. It's the celebration of the totality of all that is right here, right now. Porque la oración es la celebración de todo lo que es ahora. Through prayer, love is received, and through miracles, love is expressed. A través de la oración se recibe amor y a través del milagro se expresa amor. See, he's teaching us the simultaneity, oh boy, simultaneity of giving and receiving is one. Él nos está enseñando sobre la simultaneidad de que dar y recibir son uno. Giving miracles Dar milagros. and praying, that it's just like a continual loop of love that we're always in. Dar milagros y orar es como un loop permanente. You could look at consciousness. So giving and receiving is just like a constant communication and Holy Communion with the Father, like this. Dar y recibir es como una comunicación, una comunión permanente con el Padre. It doesn't really move, but that's just like a symbol, okay? He's helping us get our engine going with God, with the communion with God. No es que esté en movimiento, pero es un símbolo de esa comunicación permanente con Dios. Because the denial comes in and goes, I'm going to block that communion. I'm going to block out of my awareness that Holy Communion continual cycle of expression and receiving love of the Father. Porque la negación consiste en bloquear esa comunión permanente con el Padre. So true prayer is just receiving that love of the Father, and he's going, and then the miracles are the kind of our answer back to God, an acceptance of the prayer. We accept his love. I accept your love, Father. I accept your love. Y orar es simplemente aceptar el amor, recibirlo, estar dispuesto. Decir, Padre, acepto tu amor, lo acepto. Okay, and then we're not putting a jamming signal into that, our function, which is to be in celebration with God all the time. Dejar de bloquear nuestra función natural, que es estar en constante comunión y comunicación con Dios todo el tiempo. And so you can ask Jesus, do I have a desire not to be in full communication with God? Preguntémosle a Jesús, ¿tengo el deseo de no estar en comunicación constante con Dios? It's helpful to know that. Es útil saber esto. It's helpful to have him say directly, here's where you do not want to have giving and receiving as one with the Father. Es útil reconocer directamente de Jesús para que nos diga cuándo nosotros no queremos dar y recibir como el Padre. So I guess that really the message, and it's for me, from him, is that he's really here to help. Y el mensaje de Jesús es, yo estoy aquí realmente para ayudar. And this is available to everyone without exception. There isn't any exceptions. Y esto está disponible para todos sin ninguna excepción. And you don't even need to have the Course in Miracles for that. Y ni siquiera necesitas un curso de milagros para eso. You just have to say yes to his help and then fully release everything to his telling you where you don't want miracles. That's the gig. Se trata de escucharlo y aceptar, liberar esos deseos de negar el milagro. And that part of that opening is saying, you guide me, you tell me what to do, where to go, what to say. Y el abrirse consiste en decirle, guíame tú,
dime tú qué decir. And we start to find very quickly, without those things, you tell me where to go, Y podemos ver rápidamente que sin estas cosas, sin estas palabras de que tú me digas dónde ir, you tell me what to do, tú dime qué hacer and you tell me what to say. y dime qué decir. Without full acceptance of that, we cannot, we will be pushing out of awareness that cycle of infinite love of celebrating with the Father. Sin estos elementos, estas peticiones a Jesús, vamos a estar constantemente negando el amor del Padre. We'll be denying and saying no to all the miracles. Vamos a estar negando el aceptar los milagros. And that's our only function, is to accept all the miracles as given by the Father, all the love. Y esa es nuestra única función, es aceptar todos los milagros que nos da el Padre. And you can call it the restoration of the kingdom, Lo podemos llamar la restauración del reino. and the admission that nothing ever happened to the Son of God. He's always loved by his Father. La admisión de que nada le pasó al Hijo de Dios. Siempre ha estado ahí amado por el Padre. And just the happy dream becomes that you're still in communion, as he was talking about earlier. You're in the world, but not of it. Y comienza el sueño feliz, el reconocer que estás en comunión y que estás en el mundo, pero no eres del mundo. It's ultimately saying yes to the love that we are. Es decirle sí al amor que somos. Okay, let's go out there and say yes to all the miracles Ok, vamos a decirle que sí a los milagros and have him tell us where we're saying no. y permitirle que nos diga dónde no quiero. And to sing us out, we're going to have Christopher come sing us out. What? Come sing us the song of joy, Christopher. Ok, Okay, he's coming. vamos a compartir una canción. This song is called Thank You. Thank you to my brothers for being reflect of the love of the voice of Jesus on the mind, for the helping, for joining. Oh. Gracias por mostrarme que detrás de cada cosa hay amor. Sin ti solo vería el dolor. Cuando tú me hablaste, me enseñaste a tratar con amor. Me pides que escuche de corazón. Gracias por tu honestidad. Y gracias por ayudarme a olvidar. Gracias por mostrarme todo lo que guardo
Gracias por mostrarme la luz. Yo te debo tanto por no haberte visto antes de hoy. Pero es que estoy abriendo mis ojos. Cuando yo pensaba que no había un hogar a donde ir, llegaste con tus manos abiertas. Todo lo que abriste en mí es todo lo que yo pedí. Gracias por mostrarme todo lo que guardo dentro, por pedir que cante esta canción por ti. Y para ti. Gracias hermana, gracias amigo, por todo lo que tú me das. Gracias al otro lado del mundo. Gracias maestro, gracias por mostrarme la luz. Gracias. Oh, that's so beautiful, Thank you. Christopher. We would love to have the words in English if you would share them. We'll share it with everyone, or if you share Spanish, we'll share those. That's just beautiful. Thank you for showing me the light, it says. Thank you for showing me the light. Thank you for showing me the light. Yeah, it's beautiful. It's a beautiful song. Thank you, We brother. love you. I feel like there's going to be more song collaborations for you, Walter, with Christopher. Probably, yes, we should keep working on things. Yeah, it's Yeah. lovely. Wonderful. Oh, we love all of you so much. Thank you for bringing your holiness here. Gracias por tu Absolutely. santidad aquí. Te amigo, te amo. Y te amo. Love you guys. Bye. We do, really.